Problema man yan kasi. What ka? Pistik ka. Ginagawa ko. Hello! Dali na ba? 1, 2, 3, go. Hello mga kasasi! For today's video, mag-snorkeling me. Actually, hadlo kayo may mga underwater. Yeah, underwater, but we will try our we'll conquer our fears. So, open. Hindi pa ka ba yun? Amazing. How's your experience? At least, na-conquer na ako ang fears sa kantil-kantil. Yeah.